हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज के आपनादेर सामने जो रेसिपिटी এনেছি সেটা হচ্ছে ফুলকপি रोस्ट की करे बनाबेन बाड़ीते। सो आज हम बनाएंगे दोस्तों गोभी की रोस्ट। बहुत फेमस डिश है एंड बहुत ही इजी है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप देख लो क्या क्या चाहिए हमें ये गोभी की रोस्ट बनाने के लिए। सबसे पहले आपको चाहिए होगा फूल गोभी। এখানে ফুলকপিগুলোকে কিন্তু বড় বড় করে কেটে রেখেছি, আপনারা হাত দিয়েও ভেঙে নিতে পারেন, আমি হাত দিয়েও ভেঙেছি। দেখুন এখানে আমি বড় সাইজের একটা ফুলকপি আর মানে 1.5টা ফুলকপি নিয়েছি বলতে পারেন। আর লাগবে হচ্ছে পেঁয়াজ বাটা। यहाँ पर हमने प्याज के पेस्ट लिया है, प्याज के स्लाइसेस है, इसको हम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करेंगे। आदा रसून पेस्ट, अदरक लहसुन की पेस्ट, ग्रीन चिलीज बीच में से हमने इसको स्लिट करके रखे। काजू बादामेर पेस्ट, এটা গ্রেভিটাকে একটা থিকনেস দেবে। আর এদিকে আছে হচ্ছে টক দই, यहाँ पर कर्ड है, नमक स्वाद अनुसार, रेड चिली पाउडर, जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर और पानी चाहिए तो हम ऐड करेंगे। और यहाँ पर हम कुकिंग करेंगे मस्टर्ड ऑयल से, आप कोई भी ऑयल यूज कर पाएंगे। আর যেটা লাগবে হচ্ছে সেটা হচ্ছে জিরে ফোড়ন দেবো আমরা, গোটা जीरा यहाँ पर। और यहाँ पर है लौंग, इलायची और दालचीनी। और फिर हमने अलग से रखे है गरम मसाले का पाउडर जो हम एंड में डालेंगे। तो सबचेয়ে प्रथमे যেটা করতে হবে কফিগুলোকে আমরা হালকা করে একটু ফ্রাই করে নেব। हल्के से आपको फ्राई कर लेना है गोभियों को। सो डियर आप देख सकते हो कि हमने अच्छे से गोभी को ऑलमोस्ट सौते कर लिया है। इसको हम फ्राई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये सौते किया हुआ है। लाइक हल्का सा तेल में हमने इसको फ्राई कर लिया है, ठीक है। ভালো করে কিন্তু একদম কাঁচা কাঁচা ভাবটা এখনো রয়েছে, জাস্ট সাতলে নেওয়া যাকে বলে, যাতে কফির যে কাঁচা একটা গন্ধ সেটা দূর হয়ে যায়। আর আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন আমি যতটা পরিমাণ তেল দিয়েছিলাম টোটালটা কিন্তু এই ফুলকপি সোক করে নিয়েছে। এই রেসিপিতে কিন্তু একটু তেল বেশি লাগবেই, তো আমরা আবার তেল ऐड করব, फिर से हम ऑयल ऐड करेंगे। अच्छा এবার তেলটা ভালোভাবে গরম হলে আমরা একে একে জিরে ফোড়ন দিয়ে গরম মশলা, গোটা গরম মশলা ফোড়ন দেব। यहाँ पर हम खड़े गरम मसाले और जीरा डालेंगे। এবার আমরা प्याज बाटाटा ऐड करब। अब हम प्याज के पेस्ट ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ी सी, मैं भूल गई थी आपको बताना, ये प्याज जो है वो हम गोल्डन ब्राउन करके फ्राई करके अलग से रखेंगे। বেশ লাল লাল করে কিন্তু ভেজে নিতে হবে পেঁয়াজ স্লাইসগুলোকে। আচ্ছা তো আমরা পেঁয়াজটাকে ফ্রাই করে আলাদা করে নিয়েছি। এবার এর মধ্যে আমি ऐड করব পেঁয়াজ বাটা। পেঁয়াজ के पेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। এবারে রসুন বাটা, আদা বাটাটাও ऐड করে দেব। लहसुन और अदरक के पेस्ट जो हमने बनाए हैं ये भी हम ऐड करेंगे इसमें। দিয়ে ভালো করে কষতে হবে, अच्छे से हमें इसे भूनना पड़ेगा। ओके सो हमारे मसलाटा ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। अच्छे से हमने मसाले को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे सूखे मसाले, यानी कि रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और नमक, लवण, लंकार गुঁড়ো, जिरे गुঁড়ো, धने गुঁড়ো আমি ऐड করব। এবার আবার ভালো করে কষতে হবে। और साथे साथे ऐड कर देव হচ্ছে কাঁচা লঙ্কাটা, ग्रीन चिली भी हम इसमें ऐड करेंगे। आप अपने अकॉर्डिंग, तीखा आपको ज्यादा पसंद है तो आप ज्यादा मिर्चे डालें, कम पसंद है तो आप कम मिर्चे डाल सकते हो। ओके सो फ्रेंड्स আমি কিন্তু জাস্ট মানে হাফ কাপের মতো জল ऐड করেছিলাম যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। তারপর ভালো করে কষিয়ে নিয়েছি। मैंने यहाँ पर ऑफ कैमरा हाफ कप पानी ऐड किया है। एंड अब हम इसमें ऐड करेंगे दही, टक दही আমরা ऐड করব। 2 টেবিল স্পুনের মতো আমি টক দই ऐड করেছি। এরপরে কাজু पेस्ट ऐड করে দেব। काजू की पेस्ट जो है वो हम इसमें ऐड करेंगे, बहुत ज्यादा रिचनेस आ जाएगी ग्रेवी में।
গ্রেভিটা কিন্তু কালারটা এই ঠিক এরকমই হবে, আমি হলুদ অ্যাড করিনি, রংটা কিন্তু একেবারে লাল হবে না, এরকমই কালার হবে। এবার আমরা কফিটা ऐड করে দেবো এর মধ্যে। ये जो गोभी है वो हम इसमें ऐड करेंगे ग्रेवी में और पकाएंगे। এবার আমরা একটু জল অ্যাড করব। ফুলকপি ধোয়া যে বাটিটা সেটাই আমরা অ্যাড করছি, এতে করে টেস্ট অনেক ভালো হয়। জল আরও লাগবে, আমরা জল কিন্তু অ্যাড করব, পানি हम ऐड करेंगे। ওকে সো फ्रेंड्स, আমরা কিন্তু এর মধ্যে এবার অ্যাড করব ওই যে ফ্রাইড অনিয়ন্সটা আমরা রেখেছিলাম সেটা, वो जो बेरेस्ता हमने रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। এবার আমরা ঢাকা দিয়ে এটাকে ভালো করে রেখে দেব যাতে ভালোভাবে কফিটা সেদ্ধ হয়ে যায়। আর সিম করে দেব আঁচটাকে, चूल्हे की आँच बर्नर की जो फ्लेम है उसे आपको कम कर देना है और इसे सिमर पे पकने देना है ताकि हमारे जो गोभी है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। फ्रेंड्स, আমি এখানে গরম মশলা গুঁড়ো করে রেখেছিলাম, এলাচ, দারচিনি আর লবঙ্গ, সেটা কিন্তু আমরা এবার লাস্টে ऐड করে দিয়ে আবার ঢাকাটা দিয়ে দেব। फिर से हम ढक्कन को खोल दिया है मैंने और ये गरम मसाले का पाउडर जो है वो मैं इसमें ऐड करूंगी गोभी में और फिर से हम इसको ढक के पकाएंगे। सो फ्रेंड्स, আমি মোটামুটি 10 মিনিটের মতো কিন্তু দমে ফুলকপিটাকে রান্না করেছি, কিন্তু মাঝে মাঝে কিন্তু খুন্তি চালিয়ে দিয়েছি, না তো নিচে পোড়া লেগে যেতে পারে। सो गाइस, मैंने चम्मच बीच में 2-3 बार चला दिए थे और 10 मिनट लगे मुझे ये गोभी पकने में और फिर से हम इसमें दम पे बिठाएंगे 2 मिनट के लिए। मैंने गैस ऑफ कर दिया है, ठीक है। उसके बाद मैं सर्व करके आपको दिखाऊंगी। সো ফ্রেন্ডস, আমি সার্ভ করে দিয়েছি ফুলকপির রোস্ট, আর এটা কিন্তু আপনারা ভাত দিয়ে খেতে পারেন, খুব ভালো লাগবে, পোলাও দিয়ে, ফ্রাইড রাইস দিয়েও খুব ভালো লাগবে, রুটি দিয়ে খুব একটা ভালো লাগবে না, তবে রাইসের আইটেম দিয়ে বেশ ভালো লাগে। সো ইয়া গাইস, দ্যাট ওয়াজ ফর টুডে। আই হোপ ইউ এনজয়েড দিস ভিডিও। আর ডেসক্রিপশন বক্সটা কাইন্ডলি চেক আউট করবেন, ওখানে আমি ইনগ্রিডিয়েন্টসের লিস্ট দিয়ে দেবো। অ্যান্ড ভিডিও ভালো লেগে থাকলে প্লিজ ডু লাইক, কমেন্টস অ্যান্ড শেয়ার, অ্যান্ড অলসো সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেল, অলসো হিট দ্যাট বেল আইকন টু get all the notifications. See you soon guys on my next video. Till then, stay fit, stay nice, have a nice day and bye bye.